शाला किसे दी मां न मर जाए है आपो गड़े आलिया है मैं पुत्र रोंदे वेखे ने है मैं दियां रोंदियां वेखियां ने आज पोतरे सामने बह के रो रहे ने है किवें दादी चुमदी होनी है किवें दादी प्यार करदी होनी है आंदी होनी है मेरे ओ बच्चियां की होया जे तुहाडा अप्पा टुर गया है की होया जे तुहाडा वालिद टुर गया है उन्हां यतीमां नूं पुछिया जे जिन्हां दादियां दे सिर ते मौजां कीतियां ने अल्लाह तेरे अथरों कबूल करे अज दादी भी कब्रस्तान डेरे ला लेन अज दादी भी वेड़े छड़ के टुर गई है यतीम बच्चिया अज दादी भी तुहाडे बाप दे कोल चली गई है अज पुत्र रो रो के कह रहे हैं हम रहेंगे हैं तन्हा बाबा इधर देखने चाचा जी हम रहेंगे हैं तन्हा बाबा एक बार तो ठीक आ बाबा हम रहेंगे हैं आए हाय हम रहेंगे हैं तन्हा बाबा हुण मेरे वाल वेख ते तकरीर थोड़ी आ मैं टुर जाना हल ऐलान जुमले दे रहा वा यतीम गलियां च रोंदे रह गए ने यतीम पोतरे रोंदे रह गए ने आंदे होने ने दादी अम्मा कदी सानू अब्बे दा एहसास नहीं होने दिता साडे सिर ते साया बन के रही है सूफी जी जुमले ले जाया रे हल ऐलान कह रहा जिन्हां दियां मावां मारी जांदियां नी उन्हां दे वेड़ियों सुकून मुक जांदा है उन्हां दे वेड़ियों चैन मुक जांदा है तू सऊदीया बैठा ना से तेरे पीछे मुसल्ले पाण वाली टुर गई तेरे पीछे दुआवां करन वाली टुर गई तेरियां खैरां मंगण वाली टुर गई ओए हप्पू गड़े विच बहण वालिया मैनू नहीं पता किवें पे सुणदे हो हल ऐलान जुमले दे रहा हे अल्लाह दा नबी मूसा हे अल्लाह दा पैगंबर मूसा चाचा जी तेरी महफल दे अथरों ही आ गए ने एक दिन वेड़ियों बन्ने कदम रखे आए हाथ फेंका पीछू आवाज आई है अल्लाह ने फरमाया मूसा जी मौला फरमाया संभल के आना ओए होए संभल के आना ध्यान न लाना बाबा जी अल्लाह दे नबी ने हाथ बन्ने हर्ज की मौला कदी मैनू इंज नहीं आखिया कदी मैनू इंज नहीं उठाया मेरे रब्बा सोने अज की वजह बन गई है अज वेड़ियों निकलिया अज रब पियाया दा मूसा संभल के आना है मूसा ध्यान न लाना है अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी अज तेनू आखिया है पीछे मुसल्ले पान वाली टुर गई है पीछे तो मामा इधर देखना ही मेरे वाले पीछे तो मामा करन वाली मुक गई है मूसा जदों बन्ने निकलना से तो मामा मंगदी सी या अल्लाह मेरे मूसा दी खैरों में या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैरों में या अल्लाह मेरे कलीम दी खैरों में अल्लाह दी इज्जत दी कसम रोन आलिया अज सुल्तानी बुलाया इस जुमले सीने ते ले जाई है नबी मूसा में अल्लाह मूसा नबी नो कह रहा है हुण पीछे मां कोई नहीं रह गई हुण पीछे दुआवां मंगण वाली इधर देखियो जी पीछे दुआवां मंगण वाली कोई नहीं रह गई पीछे खैरा मंगण वाली कोई नहीं रह गई है अल्लाह दा नबी होवे ओनू रब आंदा होश न ले आई होश न ले आई है निमाणियो अज दादी कोई नहीं जे रही है निमाणियो अज तुहाडे पीछे मुसल्ले पाण वाली कोई नहीं रह गई है मावां दियां दुआवां बंदे नूं तार देंदियां ने चाचा जी मावां दियां दुआवां बंदे नूं तार देंदियां ने ताइयों ते अल ऐलान सुल्तानी कह रहा है अज़मता की हुण ना बाबा मेरे वल तवज्जो रखनी है एक मिनट
آج اسی سارے حضرات جناب چودھری عباس، چودھری رضوان علی، قاصد علی، انہاں دی والدہ محترمہ جناب محترم چودھری وقاص، انہاں دی دادی جان دے 10ویں شریف دے ختم دے اندر تشریف فرماواں۔ دعا گواں خالق کائنات مالک کائنات انہاں دی دادی جان دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ تسی سارے بڑی محبت نال، بڑی الفت نال، بڑے پیار نال تشریف لے کے آئے۔ اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ بھائی جان انہاں دی ہمشیرہ محترمہ اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے۔ انشاءاللہ 1:45 بجے تک اسی دعا کر دینی ہے تے اس دے ٹائم دے وچ ہی کوئی میں 2-4 گلاں تانوں سنانیاں نے۔ اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دا فرمان، بڑی محبت نال تسی بیٹھے ہو، اج کو گل لب جائے جہدے نال میری بھی بہتری ہو جائے، تھوڑی بھی بہتری ہو جائے۔ بابا جی اللہ دا قرآن واضح اعلان فرماندا پیا ہے کہ اللہ دی او ذات ہے، پروردگار دی او ذات ہے، او جنوں چاہے زندگی دے، جنوں چاہے موت دے۔ کدی ذات ہے؟ زندگی تے موت کدے ہاتھ وچ ہے جی؟ بولو تو صحیح، زندگی تے موت کدے ہاتھ وچ ہے؟ رزق دین والا کون ہے؟ اللہ۔ صحت دین والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ۔ زندگی دین والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دین والا کون ہے؟ اللہ۔ اے پروردگار ہے اللہ، جنوں چاہے 60 سال دی زندگی دے چھڑے، جنوں چاہے 10 سال دی زندگی دے چھڑے، جنوں چاہے 5 سال دی، ہو سکتا پہلے دن بھی لے جائے۔ او امانت ہے اسی او دی، جدوں مرضی او لے جا سکتا ہے۔ اور ویکھو بندہ اگر کسے کول کوئی چیز امانت رکھی ہوئے نا ہپو گڑے والے، تو او جدوں دا دل کرے او لے سکتا ہے۔ اگر کل لے لے، پرسوں لے لے، چوتھ لے لے، جدے کول امانت رکھی گئی وہ اعتراض نہیں کر سکتا، او دے نال لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، او دے نال جناب والا سخت کلامی نہیں کر سکتا بھی تسی کیوں پہ لیندے ہو۔ انہیں کہنا میری چیز ہے، میں امانت دے طور تے تیرے کو رکھی سی، میں ہوں لے لاں، راتی لے لاں، شامی لے لاں، صبح لے لاں۔ جدی چیز ہوندی ہے وہ مالک ہوندا ہے۔ اسی جننے بیٹھے ہیں نا، ساڈا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساڈا مالک کون ہے؟ اللہ دا نام لئیے تو ٹھنڈ پیندی ہے۔ ساڈا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ساڈا مالک ہے، وہ جدو چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے سانو واپس بلا سکتا ہے۔ سانو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو نہ اعتراض کرنا چاہیے۔ ویکھو بچہ کئی باری ہوندہ کہ 10 سالوں تو بعد اللہ نے پتر دیتا ہے، 2 دن زندہ رہا ٹر گیا، کوئی گل نہیں، وہ دی امانت دین والا کون سی؟ دیتا بھی تو انہیں سی، اگر وہ لے گیا تو کوئی گل نہیں۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا بھی جدوں بھی مشکل ویلا تواڈے تے آوے، پریشانی آوے، مصیبت آوے، تے تساں آیت کریمہ دی تلاوت کرنی ہے۔ وہ کیڑی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدوں مصیبت آوے، پریشانی آوے، مسلمان بھائیا تیرے لباں تے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، تیرے لباں تے شکایت۔ ہن سیلاب دی کی صورتحال ہے پنجاب دے اندر؟ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، جڑا ساڈے پاکستان پنجاب دے اندر سیلاب دی صورتحال ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، ویکھ کے رونا ہوندا ہے ویڈیو، بزرگ مائیاں، بزرگ بابے، بابا جی 14 گھنٹے اگلے اینے پانی وچ رہے نے، 14 گھنٹے۔ اصل پتہ کی ہے؟ اسیاں سکون چ، تے جدوں بندہ آپ ہی سکون چ ہوے تو آندا کوئی گل نہیں۔ میں اگلے دن ایک بندے نے آکھیا، میں کہا یار سیلاب آیا، بڑی تباہی ہو گئی ہے سیالکوٹ دے اندر، گرد و نواح دے علاقے دے اندر، اور واقعی تباہی ہوئی ہے۔ تسی ویکھیا، چلو گیت نہیں ویڈیو تے تسی ویندے پیو نا، تباہی بے حد ہو گئی۔ لیکن بندہ کی کر سکتا ہے؟ صبر کرنا ہے نا۔ تو پھر بھی آکھنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا تیری مرضی ہے، تو جو چاہے فصلاں دین والا بھی تو سیں، اگر خراب ہو گئی نا تو رزق پھر بھی تو ہی دینا ہے۔ کنے دینا ہے؟ بابا اگر سیلاب آ گیا، چیزاں تباہ ہو گئی نے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، پٹھا چارہ ختم ہو گیا مجھاں واسطے، مال ڈنگر واسطے، زمیناں تباہ ہو گئی نے، پھر بھی وہ مالک ہے، شکر ادا کر، اس تو زیادہ نہیں ہویا، وہ پھر بھی شکر ادا کر۔ گلا شکوا اللہ نال کرنا
ਸਲਾਬ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਬਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਛੱਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਗਲੇ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਜਣਾ ਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਮਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਣਾ। ਭਾਈयों ਤੇ ਰੋਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह खड़ी दा ताजदार बोलिया, दर दा बादशाह बोलिया। मियां साहब फरमांदे ने सदा ना बागी है बोले भूले बोले थे सदा ना बागे बहारा है सदा नाम पे, है सदा नाम पे। ओए हुसैन जवानी हापू गड़े आलिया, हज मां भी कोई नहीं, हज बाबा जी बाप भी सिर तो डर गया है, हज दादी भी डर गई है, हज पोतरे रोंदे छड़ गई है, हज पोतरियां रोंदियां छड़ गई है। आंदी होने ने दादी तेरे नाल साडे वेड़े दी रौनक, तेरे नाल साडे वेड़े दी बहार। अल्लाह दी कसम सियाल कोठियां है, जिन्नी देर मामा सिर दे होंदियां ने, टेंशनां भी नहीं आउण देंदियां, परेशानियां भी नहीं आउण देंदियां, मुसीबतां भी नहीं आउण देंदियां। होए दुआ करो शाला किसे दी मां न मर जाए। है आपो गड़े आलिया है, मैं पुत्र रोंदे वेखे ने, है मैं दियां रोंदियां वेखियां ने, आज पोतरे सामने बह के रो रहे ने। है किवें दादी चुमदी होनी है, किवें दादी प्यार करदी होनी है, आंदी होनी है मेरे ओ बच्चियां की होया जे तुहाडा अप्पा टुर गया है, की होया जे तुहाडा वालिद टुर गया है। उन्हां यतीमां नूं पुछिया जे जिन्हां दादियां दे सिर ते मौजां कीतियां ने, अल्लाह तेरे अथरों कबूल करे। हज दादी भी कब्रस्तान डेरे ला लेन, हज दादी भी वेड़े छड़ के टुर गई है। यतीम बच्चिया हज दादी भी तुहाडे बाप दे कोल चली गई है। हज पुत्र रो रो के कह रहे ने हम रहेंगे हैं तन्हा बाबा। इधर देखने चाचा जी, हम रहेंगे हैं तन्हा बाबा, एक बार दुला ठीक बाबा, हम रहेंगे हैं। आए
हाय हम रहेंगे हैं तन्हा बाबा। हुण मेरे वाल वेख ते तकरीर थोड़ी आ मैं टुर जाना है। हलल ऐलान जुमले दे रहा वां यतीम गलियां च रोंदे रह गए ने यतीम पोतरे रोंदे रह गए ने आंदे होने ने दादी अम्मा कदी सानू अब्बे दा एहसास नहीं होने दिता साडे सिर ते साया बन के रही है सूफी जी जुमले ले जाया रे हलल ऐलान कह रहा जिन्हां दियां मावां मारी जांदियां नी उन्हां दे बेड़ियों सुकून मुक जांदा है उन्हां दे बेड़ियों चैन मुक जांदा है तू सऊदीया बैठा होना से तेरे पीछे मुसल्ले पाण वाली टुर गई हो तेरे पीछे दुआवां करन वाली टुर गई हो तेरियां खैरां मंगण वाली टुर गई हो ओए हब्बू गड़े विच पैण वालिया मैनू नहीं पता किवें पे सुणदे हो हलल ऐलान जुमले दे रहा हे अल्लाह दा नबी मूसा है अल्लाह दा पैगंबर मूसा है चाचा जी तेरी महफल दे अथरों ही आ गए ने एक दिन वेड़ियों बन्ने कदम रखे आए हाथ वे गए पीछू आवाज आई है अल्लाह ने फरमाया मूसा जी मौला फरमाया संभल के आना ओए होए संभल के आना ध्यान न लाना बाबा जी अल्लाह दे नबी ने हाथ बन्ने हर्ज की मौला कदी मैनू इंज नहीं आखिया कदी मैनू इंज नहीं ठाकिया मेरे रब्बा सोने अज की वजह बन गई है अज वेड़ियों निकलिया अज रब पियाया दा मूसा संभल के आना है मूसा ध्यान न लाना है अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी अज तेन आखिया है पीछे मुसल्ले पान वाली टुर गई है पीछे तो मामा इधर वेखना ही मेरे वाले पीछे तो मामा करन वाली मुक गई है मूसा जदों बन्ने निकलना से तो मामा मंगदी सी या अल्लाह मेरे मूसा दी खैरों में या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैरों में या अल्लाह मेरे कलीम दी खैरों में अल्लाह दी इज्जत दी कसम रोन आलिया अज सुल्तानी बुलाया इध जुमले सीने ते ले जाई है नबी मूसा में अल्लाह मूसा नबी नो कह रहा है हुण पीछे मां कोई नहीं रह गई हुण पीछे तो मामा मंगण वाली इधर वेखियो जी पीछे तो मामा मंगण वाली कोई नहीं रह गई पीछे खैरा मंगण वाली कोई नहीं रह गई है अल्लाह दा नबी होवे ओनू रब आंदा होश न ले आई होश न ले आई है निमाणियो अज दादी कोई नहीं जे रही है निमाणियो अज तुहाडे पीछे मुसल्ले पाण वाली कोई नहीं रह गई है मावां दियां दुआवां बंदे नूं तार देंदियां ने चाचा जी मावां दियां दुआवां बंदे नूं तार देंदियां ने ताइयों ते हलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है अज़मता के हुण ना बाबा मेरे वाल तवज्जो रखनी है एक मिनट अज़मता के सोनावा मां जिदे वेड़े माए एक बारी सज्जा हाथ बुलंद कर जे वेड़े माई अज़मता के वाह वाह अज़मता के सोनावा मां दिया हवे तेरा मजमा रो रहे आई हुन मावां नू याद कर करके पे रोंदे ने पुत्र सऊदीया होवे बाबा जी मां इत्थे परेशान हो जाती है पुत्र मस्कत होवे मां इत्थे परेशान हो जाती है पुत्र दुबई होवे मां इत्थे परेशान हो जाती है ताइयों ते कह रहा वा अज़मता की सोनावा मां दिया अज़मता जे खत्म च बैठा है तो फिर वेखोगे मेरे वाल अज़मता के सोनावा मां दिया तारे दे दिया ने दुआवा मां दिया तारे दे दिया ने
दुआवां मां दियां जिदे पिछे मां दी दुआ होए जिथे पिछे बुढ़ी अम्मा दी दुआ होए जिथे पिछे वडेरी मां दी दुआ होए हपो गड़े आलिया हुन थोड़ भी कोई नहीं हुन लोड़ भी कोई नहीं जदों वडेरी मां मुसल्ले पा के दुआवां मंगदी आ हजरा जुमले ले जाया रे एक तेरी मां एक मेरी मां है आज सारी बरादरी भी आई आ आज तेरे रिश्तेदार मोहल्लेदार भी आए ने हजरा जुमले ले जाया रे है मेरे नबी दी मां है चाचा है मेरे नबी दी मां है मिलाद वाले नबी दी मां है रहमतुल लिल आलमीन दी मां है इत्थे बरादरी दा पता लग जाना जुमले ले जाने ने बाबा जी मेरे नबी दी 6 साल दी उम्र है मेरा नबी मां दी उंगल न लगायो आए अलामा साहब मकामे अबवा आया नबी दी अम्मी जमीन ते लेट गई ने फरमाया नहीं मैं अपने आ जा जी बीबी जी हुक्म आए आज मामा नो गालियां देना में आज पियोमा नो गालियां देना है आज मामा नो दाबे मारे नहीं आज पियोमा नो दाबे मारे नहीं आज मां दा दिल दुखाया आई आज पियो दा दिल दुखाया आई सजना अल्लाह दी कसम है ना फिर तेरे वेड़े नहीं आना ना फिर तेरी हवेली नहीं आना ना वेलियां नु रोवेगा काश अज मेरा अब्बा आंदा अज मेरियां गड्डियां वेंदा काश मेरा अब्बा आंदा अज मेरे मकान वेंदा सजना इना नहीं आना ना फिर फेरा नहीं पाना ताइयों ते मियां साहब फरमांदे ने है सुखे रुख हरे नहीं होंदे वाह हपू गड़े आलिया है सुखे रुख है सुखे रुख हरे नहीं जे होंदे ना हरियामी सुख झाड़ा हाय मोए बंदे आए हाय हाय मोए बंदे हाय मोड़े चाचा अल्लाह दी कसम कुर्सी दे बह के सोना सुन गया हाय मोए बंदे हाय मोए बंदे हाय मोड़े नहीं जे आंदे असा जूंदियां भी मरे जाना सारे बैठे हो जुमले ले जाइए मेरे नबी दे मां दा आखिरी वेला अज सैयदा आमीना दुनिया छड़ के जा रही ने है दादी दियो पोतरिया जरा तसव्वुर सीने ते करया जे जनाबे आमीना ने उम्मे अमन बुलाया है फरमाया नहीं उम्मे अमन आ जा जी बीबी जी हुक्म आए फरमाया मेरा मोहम्मद मेरे सामने ले आया मेरा पुत्र मेरे सामने ले आया मेरा शहजादा मेरे सामने ले आया अल्लाह दी इज्जत दी कसम रोन आलिया उम्मे अमन दौड़ के गई ने हर्ज कीती सोनिया तेनों मां भी बुलांदी आ अज मां दा आखिरी वेला आ गया है चाचा जी उथे कोल चाचा भी कोई नहीं उथे कोल दादा भी कोई नहीं अज कलिया मोहम्मद ही छड़ के मां जा रही है मेरे नबी दा अबू भी कोई नहीं मेरे नबी दा वालिद भी कोई नहीं मियां साहब आंदे ने बाप मरे ते सिर न गा होवे जरा बच्चे नु तसल्ली दवी यार अल्लाह दी कसम उन्हां बच्चियां नु पुछिया जे जिन्हां दे प्यो पुत्रां नु छड्ड के टुर गए ने अज हब्बो गड़ा उजड़ गया है अज गलियां उदास हो गई ने अज बहारां उदास हो गई ने अज रो रो के पुत्र पिया देने आ जा चमन वालिया बूटे उदास ने आजा चमन वालिया
بوٹے اداس نے جس دن دا ٹر گیا گلیاں اداس نے آجا 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 شمع دیوالیا بوٹے اداس نے جس دن دا ٹر گیا گلیاں اداس نے میرے نبی دی ماں دا آخری ویلا ابو گڑے وچ بہن آلیا تیری ماں ہووے پویں میری ماں ہووے اوے ماں تے ماں ہوندی ہے ماں تے ماں ہوندی ہے ماں ورگا پیار کوئی نہیں دیندا ماں ورگی شفقت کی تو نہیں ملدی ماں ورگی محبت کی تو نہیں ملدی ابو گڑے وچ بہن آلیا 6 سال دی میرے نبی دی زاری عمر مبارک اج ماں بیا بہان وچ چھڈ کے جا رہی اج ماں مقام ابوا دیاں پہاڑیاں چ نبی نو چھڈ کے جا رہی رون والیا انج میرے نبی نے ماں دے پیر پھڑے ہوئے ماں دے قدم پھڑ کے پہ روندے نے میرا ایمان آندا ہے جس پہاڑی تے اللہ دا نبی رویا ہونے آسمان ہل گئے ہونے نے حوراں وی آندیاں ہونیاں نے مولا تیرا محبوب پیا روندا اے تیرا یار پیا روندا اے اللہ دی قسم سیال کوٹیا جملے بڑے بڑے سلطانی دین لگائی انج میرے نبی نے ماں دے قدم چوم لے نے حضور کدی ماں دے ہاتھ چوم دے نے میرے نبی کدی ماں دے رخسار چوم دے نے میرے نبی کدی ماں دے قدم چوم دے نے عرض کر دے نے اماں میرا تے ابو بھی سر تے کوئی نہیں نمائیں اج تمہیں چھڑ کے جا رہی ہیں نمائیں اج محمد کلا چھڑ کے جا رہی ہیں اج پتر کلا چھڑ کے جا رہی ہیں اللہ دی قسم کائنات آلیا جناب آمینہ دی اکھاں چ اتھرو جاری نے اج نبی بھی روندا آئی اج ماں آمینہ بھی روندی پئی آ رب کعبہ دی قسم کائنات آلیا آخری واری میرے نبی نے ماں نو سینے لایا سینے لا کے ماں دی آنکھ وچ آنکھ پائی ہے عرض کیتی اماں میرا تے دادا بھی کول کوئی نہیں میرا تے چاچا بھی کول کوئی نہیں اماں مکہ بڑی دور ہے آج جنگلاں وچ پتر چھڈ کے جا رہے ہیں آج پہاڑاں وچ محمد چھڈ کے جا رہے ہیں ہے رون والے آ اوتھے ام ایمن فرماندیاں نے میرے اتھرو آ گئے جدوں پتر تے ماں گلاں پہ کر دینے ہے پتر کوئی عام پتر نہیں ہے پتر نبیاں دا سردار ہے پتر نبیاں دا امام ہے ماں بھی عام ماں نہیں ہے ماں نبیاں دے امام دی ماں ہے ماں بھی نبیاں دے امام دی ماں ہے آؤ جتھوں جتھوں ختم وچ آئے جملے لے جایا رہے رب کعبہ دی قسم رونا لیا میرے نبی دی ماں دا آخری ویلا ہے آخری سا جناب آمینہ نے اپنے پتر محمد دی گونج لے رہے میرا ایمان آدھا جناب آمینہ سلام اللہ علیہ اے ہویاں دیاں یونیاں نے لے پترا حج ماں ٹر چلی حج ماں جدائیاں پا چلی ہن ماں نہیں آئے گی ہن سینے لان علی نہیں آئے گی ہن پتر کہن علی نہیں آئے گی ہن بسم اللہ کہن علی نہیں آئے گی چاچا جی دادیاں نو پوتریاں نال بڑے پیار ہوندے نے دادریاں نو پوتریاں نال بڑے پیار ہوندے نے اے اپنی جان بھی وار دیندیاں نے اے پیسہ بھی وار
शाबाशी देंदियां ने है पोतरियां नूं वेख के खुशी होंदियां ने आंदियां ने बिस्मिल्लाह करा मेरे पुत्र दी निशानी ओ बिस्मिल्लाह करा मेरी औलाद दी निशानी ओ ओए चले आई उन्हां नूं पुछया जे जिन्हां दे सिर ते मां भी कोई नहीं जिन्हां दे सिर ते बाप भी कोई नहीं थाइयों ते रूमी कश्मीर बोलिया थाइयों ते दर्द बादशाह बोलिया मियां साहब फरमाते ने मां मरे ते होए मां फे मुक दे ओए हपू गड़े आलिया है मां मरे ते है मां मरे ते चाचा जी है मां मरे ते है मां पे मुक दे हाथा वीर मरण कंड खाले होए मां मरे ते है मां पे मुक दे हाथा वीर मरण कंड खाले हज वीर कोई नहीं हज वीर टुर गया है हज पिछे यतीम तुहाडे हवाले छड़ गया है आंदा होना मेरे ओ वीरो मेरे पुत्रा नु रो न दिया जे मेरियां धीआं नु रो न दिया जे हे वीरो मैनू तुहाडे ते बड़ा मान मैनू पता है तुसी मेरियां यतीमां नु तक्के नहीं मारोगे तुसी मेरियां यतीमां दे तकलीफ नहीं दोगे है वीर मरे ते खंड खाले हे मावा बाज क्यों वीरां दियां अखां पियां रोंदियां ने क्यों वीर पे रोंदे ने ओए वीर वीरां दे हाय हाय है वीर वीरां दे है तरे दी होंदे थे वीर वीरां दियां भावां इधर वेख हुण मेरे वाल है वीर वीरां दे है वीर वीरां दे है वीर वीरां दे है तरे दी होंदे थे वीर वीरां दियां भावां है बाप सिरां दे है बाप सिरां दे है ताज मोहम्मद थे मामा ठंडिया छावा चाचा अल्लाह तेरे अथरों कबूल करे है बाप सिरां दे है लोको बाप सिरां दे है ताज मोहम्मद थे मामा ठंडिया छावा बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां मैनू ईमानदारी ना दसो सियालकोटिया मां ठंडी छां हुंदी है कि नहीं हुंदी कसम खुदा दी वड्डे तो वड्डी मुश्किल भी बंदे ते आ जाए ना एक बारी मां दे कोल बवे ना ते आखिया मां तेरा पुत्र फस गया तेरा पुत्र टेंशन विच रोण आलिया मां एक बारी हाथ चुक ले ना ते अल्लाह दे सत्ते आसमानां दे दरवाजे खुल जांदे ने एक बारी मां हाथ चुक के दुआ करे एक बारी बाप हाथ चुक के दुआ करे कुरान वेखो कुरान की कह रहा है कुरान कहता है रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा कुरान कहता है अपने वालदैन वास्ते दुआ कर की कर
बोलो तो सही की कर ए मेरे दिल का दर्द है तो मजमा रो रहा थोड़ियां अखां नम ने उन्होंने पता होंगे जिन्हों दी टुर गई ने तो जिन्हें बुढ़ियां पिछे ला के माँ प्यो छड़े हो ना उन्होंने तकरीर नहीं चंगी लगती माँ प्यो ना छड़ी मैं अल ऐलान कह रहा मैं तेरी मस्जिद च मिंबरे रसूल ते बैठा तेरे को हवेली छुट दी छुट जाए मकान छुटदा छुट जाए दुकाना छुट दियां नहीं छुट जाए भरावां नूं कह सारा कुछ ले लो पर मैं अम्मा अब्बा नहीं जान देना हाँ चाचा मैं अम्मा अब्बा मैं तुहाडे मजमे नूं नहीं जानदा तुसीं कित्थों कित्थों आए हो किस तरह आए हो लेकिन 4 कैमरिਆਂ की मौजूदगी में 4 कैमरे लगे ने पूरी दुनिया ते वीडियो जा रही मैं अल ऐलान कहना जिदे वेड़े माँ प्यो की रोटी पकदी है ना चाचा जी जिदे वेड़े अब्बे की रोटी पकदी है जिदे वेड़े माँ की रोटी पकदी है उस वेड़ियों रोटियां नहीं जे मुकदियां हाँ ओदे वेड़ियों रोटियां जिदे वेड़े माँ प्यो रोटी खावे मैनू को पूछे ना सुल्तानी साहब वालदैन माँ प्यो तुहाडे नाल ने मैं आख्या नहीं जी मैं वालदैन दे नाल हाँ ये ना आख्या कर मैं अब्बे नू रखिया वेख्या ना कई बंदे अजी असां अब्बे नू रखिया जी असां अम्मा नू रखिया और मैं आख्या चलिया तेरी औकात नहीं उन्हां नू रखण दी उन्हां दी मेहरबानी जिन्हां तैनू रखिया उन्हां दी मेहरबानी आ मेरा बाप है तेरा बाप है बाबा जी वो घर दा मालक हुंदा हुंदा कि नहीं हुंदा ते जेड़ा घर दा मालक होवे जेड़ा मकान दा वारस होवे ओनू ही बंदा आखे ऐ साडे वेड़े ना वड़ी ओनू ही बंदा आखे साडे घर ना वड़ी ओ प्यो मुक नहीं जांदा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है कायनात आलिया ओ अंदरों मुक जांदा है ओ भवें चाचा पुत्तर ओनू कुछ ना आखे ओ आंदा यार मेरा घर सब कुछ मेरा वेलियां मेरियां मकान मेरे मैनू ही आंदे पे ने इथों निकल जा मैनू ही आंदे पे ने इत्थे ना वाड़ बीबियां दे आखे लग के नहीं मां प्यो छड्डी दे फिर मैं तैनूं बयाना जिन्हें बीबी दे आखे लग के मां प्यो छड्डिया ओहदा कख कंडा ओहदे पल्ले नहीं रह गया रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है अब्बा ही ना आ वेख तेरा बाप वडेरा रोजाना ओहदी दाढ़ी चुम्या कर हुण किहड़ियां गल्लां करिए लोग गुस्सा ना करो मैं बड़ी वड्डी गल पे करना रोजाना अब्बे दे हत्थ चुम्या कर तेरे प्यो दियां अड्डियां फुट गईयां ने तेरे बाप दियां पैरां च छाले पै गए ने तेरे पिछे आ मैं तैनूं ए डस्के रोड ते लै जाना बाबा जी 60-60 साल दे बाबे फरूट दी रेहड़ी ला के खलोते ने वो किदे वास्ते खलोते ने अपने वास्ते ऐस औलाद वास्ते जेड़ी औलाद मगरों पुछदी नहीं जेड़ी औलाद मगरों मैं तो एक जुमला कहना सारी दुनिया ने एक जुमला कहना आपू गड़े आ लिया मैं ना सारी जिंदगी प्यो बनांदा औलाद दा सारी जिंदगी बाप बनांदा किदा औलाद दा ते जदों औलाद दा बन जांदा है औलाद नहीं बनदी समझ आइए तो फिर बोलो यार चाचा सारी जिंदगी बनाया सू पुत्रां दा अपना कुछ नहीं अपना लो मैं तुहाडे पिंड च ऐलान करना मैनू कोई ऐसा बाबा विखा जेड़ा अपनी कबर च 5 मरले की रजिस्ट्री लैके गया होवे है वे कोई तुहाडे पिंड च जी तुहाडे को कब्रस्तान जेड़ा कहंदा होवे 2 मज्जां वेच के मेरे कफन दे पैसे रख छड़ियो है वे कोई पता है उत्थे लगने ही नहीं उत्थे फायदा ही नहीं देने सारी जिंदगी इन्हें अपना कख नहीं बनाया कख पल्ले नहीं छड़िया अपने शुगर का मरीज हो गया बाबा हैपेटाइटिस का मरीज हो गया इनू साह की बीमारी लग गई तो जदों पुत्रा नूं स्टैंड किया अज पुत्रा ने अपनी अपनी बुढ़ी लई ते अपने अपने कमरे च गुस्सा तो नहीं कर गए मैं सच्ची प्यादा जे चलिया अज लोड़ सी तेरे अब्बे नूं तेरी अज लोड़ सी किबला तेरी मां नूं तेरी अज वो वडेरे हो गए ने अज वो आंदे ने साडे नाल कोई बह के कोई गल्लां करे नहीं पे समझदे मैं वो मौलवियां वाली तकरीर नहीं पे करदा मैं तुहानूं वो पे गल्लां दसना जिहड़ी जिंदगी च नहीं सुनियां वो अब्बा है ना जिहड़ा अब्बा वो ये नहीं चाहता भी मैनूं पुत्र महीने का 10,000 देवे चाहता उन्होंने पैसे नहीं चाहिए उन्होंने तेरा वक्त चाहिए अगर तू राती काम तो आके जेड़े परदेसां विच ने परदेसां विच ने मैं ना जेड़े रोजाना शामी घर आ जाते खुश नसीब हो फिर पिया ना खुश नसीब हो रोजाना अब्बे का आके चेहरा वेना रोजाना अम्मा का आके चेहरा वेना चाचा जी 10 मिनट अब्बे कोल बह जा 10 मिनट 24 घंटिया चो 10 मिनट किन्ने मिनट 10 मिनट अपने बाप को बह जा कुछ नहीं करना आखना अब्बा जी जरा लत्तां सीधियां करो हाँ हाय 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 केड़ियां तकरीरां करिए ते केड़े खत्म दवाइए हुण ते मुंजी गल्लां ही मुक गईयां ने चाचा जी
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਹੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਜੀ? 60 ਦੇਗਾਂ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ 10 ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਇਆ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ 10 ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਇਆ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਖਤਮ ਲੋਕੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁਆ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਦਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਖੇ ਉਹ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਗਈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਂਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਆਂਦਾ 6 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਏ ਉਹਦੀ ਪਿਆ ਮੰਨਣਾ, ਕਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਮੰਨੀ ਆ? ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮਾ ਬਾ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ਐ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਰਦ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਨਾ? ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਪਿਆ ਲਵਾਨਾ? ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਰਦ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਮਲਕ ਬਣਿਆ, ਭੱਟ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕਢਵਾਣਾ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਿਆ ਮਰਵਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ जन्नत है ना कि नहीं है? जन्नत जे मेरे नबी ने फरमाया वालदैन तुहाडे वास्ते जन्नत दे बागां विचों एक बाग ने, जहन्नम दे गड़ियां विचों एक। हुण तेरी मर्जी है वे तू की करना है, तू जन्नत बनानी है या जहन्नम बनानी है, तेरी मर्जी है। खिदमत करेगा जन्नत बन जाएगी, ना करेगा जहन्नम बन जाएगी। और एक को तुहानू हो रहा पर पंचायत के बंदे सियाणे बंदे मैं वेहना पिया बैठे ने गल नूं समझण वाले, चाचा जी इन्हां सदा साडे कोल ही खाना है। जिस चंगेर ते 25 साल तू टुकर खादा अज तू उस मां नूं 5 साल रोटी भी नहीं खवा सकदा। 25 साल ओदियां खादियां नहीं, अब्बे दियां खादियां नहीं। अज तेरे कोल पैसे कोई नहीं, अज तेरे कोल टाइम ही कोई नहीं। एक बारी बच्चा आखे ना मेरी चीज मुखी है तो तू लिया के देना है, तू कर्जा चुक के भी लिया के दवें जनाब लिया के देंदा है। ते मां किन्ने दिन हो गए ने मेरी दवाई मुकी है, आंदा अम्मा छुट्टी नहीं होंदी पई। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਦ ਛੇੜੀਏ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰਪ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਐਂਜੀ ਗੱਲ ਏ ਅੱਬਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਹੀ। कदी इंज होया भी बंदे मूंजी लाई हो तो कणक हो गई होवे, बोलो चरी बीजी होवे तो मकई हो गई होवे, जो बीजना ही वही वढना ही। सुन लै और बुजुर्ग गल सुनाते होंगे सन, साडा दादा तो अज समझ लगी इन्ने सालों तो बाद। वो आंदे ने पुत्र आ वडेरियां बंदियां दी गल्लां बड़ियां कीमती होंदियां जे, इन निचोड़ निकले होंदे ने गल्लां दे, समझियो। कुरान की कहंदा अम्मा नूं उफ ना करी, कुरान की कहंदा अब्बे नूं उफ ना करी। उफिम वला तनहरहुमा, कुरान 15वां सुपारा सूरत बनी इसराइल। उफिम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, फरमाया उफ ना करी। ते जेड़ा अब्बे दे गलमियों पै जाए वो किथे जाएगा? जेड़ा मां नूं गालां कढे वो किथे जाएगा? कुरान कहंदा उफ ना कर, चुप कर जा। ऐ वेखो मैं मना अज भी मेरा अब्बा मैनूं जुत्तियां मारे मैं थल्ले बैठ के खावांगा। ये नहीं भी मैं मौलवी बन गया तो मैं बड़ा वड्डा आलम बन गया, की बन गया। मैं अज भी खावांगा क्योंकि मैं अपने प्यो दा नौकर हां, मैं अपने बाप दा नौकर हाँ। जिन्ना तक चाचा जी औलाद नौकर बन के रहिंदी है ना, वो दुनिया दी बादशाह बन के रहिंदी है। जिन्हें माँ प्यो की नौकरी की वो दुनिया का बादशाह है, तो जिन्हें माँ प्यो ने झिड़का मारिया ना फिर दुनिया तो नौकरियां ही करते हैं। आ सच्ची गल प्यांदा जे, सही बात जे। आ जुमले लै जाया जे। ओ साडा दादा सुनांदा हुंदा सी पुत्र, वो कोई अब्बा सी ना, अब्बा वडेरा हो गया तो दी बीबी ने आख्या भी मैनू ये चंगा नहीं लगता, खंघदा बड़ा है, जरासीम बड़े ने दे, इनू किते सुटिया बिले लाया। इस गल विच निचोड़ कड्ढन लगा, दसन लगा सबक की है। उन्हें चाचा जी अब्बे ने मोढियां ते चुकिया,
ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ, ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਪਾਣ ਲਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣ ਲਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਜਾਈ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੋਤਰਾ। ਨਾਲ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅੱਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਚਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰ। ਜੇ ਬਾਪ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਲਾਂ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੇ ਕੰਮ ਆਈ ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਲੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਣ ਲਈ, ਬੜਿਆਂ ਖਤਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਬੜੇ ਖਤਮ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਈ ਅੱਜ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੱਛੇ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਦਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਚਲਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪੂ ਗੜੇ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਏ ਭਾਜੀ, ਆਉਣੀ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਪੂ ਗੜੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਲਾਣਤੀਆ ਬਦਬਖਤਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਮੰਨਦੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਸੀ? ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ 6 ਸਾਲ? ਅਬ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਘੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਮਰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫੜਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਚਾਚਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਜਾ, ਮੌਕਾ ਥੋੜਾ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਛੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਛੜ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੜ। ਅੱਬੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਯਾਰ, ਅੰਮਾ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਸਰਸਰੀ। ਖਤਮ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁਆ ਜੀ? 1:45 ਵਜੇ ਦੁਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਖ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਅਤ, ਫੇਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਖਤਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ। ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਮਲ ਨਾਲ। ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਲੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ,
कोई आलिम नहीं जे एडा वड्डा, एक छोटा जा गुनाहगार जा बंदा जे। जटकी जी मेरियां गल्लां ने ते जटकी जी जुबान नाल मैं गल्लां कीतियां ने। उंज ईमानदारी नाल दसो भी गल अंदर वड़ी है कि कोई नहीं? अल्लाह तुहानू जिंदगी दवे, अल्लाह थोड़ा आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। जिंदगी चंद दिन दिया, अज किसी का जनाजा पे पढ़ना, कल तू ही मंजी ते पिया होना ते तेरे पीछे भी लोगों ने लग्या होना अल्लाहुम्मा रब्बी अल्लाहुम्मा रब्बी कलमा शहादत, ये पढ़दे होना। जिंदगी चंद दिन दिया, जिंदगी ताइयों ते मैं अलल ऐलान ना कहंदी एक बरगा फिलावे। लै सुन जाई आखिरी आखिरी मिसराई, कहंदी एक बरगा फिलावे दुनिया गड़ी दी गड़े, कहंदी एक बरगा फिलावे दुनिया गड़ी दी गड़ी। जाया उम्र ना गवावी, जाया उम्र ना गवावी, मौत सिर ते खड़े। जाया उम्र ना गवावी, मौत सिर ते खड़ी। है ना पीछे नहीं आना, है ना फेरा नहीं पाना। सच्ची गल है, मैं कबरां वेखियां ने, कबरां डिगियां होइयां ने, बारिश की वजह तो मिट्टी पान कोई नहीं गया। इंजी गल है, कबर वेखण कोई नहीं गया। पुत्र भी बिजी, भरा भी बिजी, रिश्तेदार भी बिजी। इना पिछे नहीं होना, किसे फेरा नहीं हो पाना। हर बंदा अपनी जिंदगी अंदर मगन हो जाना है। किसे तेरी कबर वेखन नहीं आना, किसे तेरी कबर ठीक करन नहीं आना। तेरियां कबर दियां मिट्टियां बह गईयां, तेरे फटे सलेटा टुट गईयां। इना पिछे नहीं होना, किसे फेरा नहीं हो पाना। इना पिछे नहीं होना, किसे फेरा नहीं हो पाना। हैवी गल्ला ना सुनावी, जिंदगी घड़ी दी घड़ी। कहंदी है कबर गा फिलावे दुनिया घड़ी दी घड़ी। सिर्फ इन्नी गल जे मुक जानी है जिंदगी। चंगी गुजार के जावेगा चंगा बोल होवेगा, मंदी गुजार के जावेगा तो लोग मंदा आखणगे। जो मैं बयान किया, जो तुसा सुनिया, जो मैं पढ़िया, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही तो फिर गल्लां चाचा करते रवांगे। जो मेरे दिल दे अंदर सी थोड़े दिल च वसा छड़िया। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह 52 दफा कुरान पाक की तिलावत की और भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लगी थी। अल्लाह सब अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। परवरदिगार आलम, जिन्हां ने दोस्तां ने अपनी दादी जान वास्ते, सारे सवाब वास्ते सारी महफिल सजाई, जो कुछ पढ़ाया गया, पढ़ाया गया, खर्च किया गया, सब तेरी पाक बारगाह के अंदर पेश करने कबूल फरमा। इसका सवाब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर पेश करने कबूल फरमा। नबी पाक दे वालिदैन, सहाबा कराम, अज़वाज मुतहहरात, आले नबी, औलाद अली, तमाम की पाक बारगाह के अंदर पेश करने कबूल फरमा। मेरे करीम अल्लाह, नबी पाक दे सदके, नबी पाक दे तवस्सुल दे नाल सारी महफिल दा सवाब, सारे खत्म दा सवाब, सारी कलाम दा सवाब माई साहबा की रूह पेश करने कबूल कबूल फरमा। उन्हां दी कब्र ते अपनी रहमतां और बरकतां दा नज़ूल फरमा। मेरे अल्लाह उन्हां दे दोनों बेटे जेड़े दुनिया तो रूह रहमत फरमा गए, उन्हां वास्ते भी दुआ करना। मेरे अल्लाह उन्हां दी भी बख्शिश फरमा। मेरे अल्लाह इस घर विच जिन्ने भी फौत हो चुके ने सारे वास्ते दुआएं मगफरत करने आ, सारे दी कामिल बख्शिश और मगफरत फरमा। जिन्ने लोग आए ने मेरे अल्लाह तेरे वास्ते आए, तेरी रज़ा वास्ते आए, तेरी खुशनुदी वास्ते। इस मजमे विच जिहदे वालिदैन दुनिया छड़ गए ने, उन्हां दी भी बख्शिश फरमा। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने, उन्हां नूं हयाती अता फरमा। सानू सारिआं नूं अपने वालिदैन दा अदब करने दी तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन दा हया करने दी तौफीक अता फरमा।
اپنی اما ابے دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما. اے بیڑا واسطہ رہے, اے پنڈ واسطہ رہے, اے گلیاں آباد رہن. میرے اللہ سب تے کرم فرمائی, سب تے مہربانیاں فرمائی. کوئی بیمار آیا ہے صحت عطا فرمائی, کوئی بے اولاد آیا ہے اولاد نرینہ عطا فرمائی, کوئی کسی مشکل وچ میرے اللہ مشکل نو دور فرمائی. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ.